할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 하나님은 약속의 하나님이십니다. Dieu est un Dieu de la promesse. 만약에 여러분들이 어떤 중요한 약속을 하고 있다면은 그게 계속 신경이 쓰일 겁니다. Si nous avions une promesse importante dans notre vie, cela resterait dans notre pensée. 그 약속을 지키기 위해서 신경을 쓰는 거죠. Nous allons le garder dans nos pensées pour tenir cette promesse. 신앙생활 하면서 약속을 놓치는 사람들이 많아요. Dans la vie chrétienne, en fait, il y a beaucoup de gens qui perdent les promesses de Dieu, 하나님은 약속의 하나님입니다. alors que Dieu, c'est un Dieu de la promesse. 그래서 우리에게 말씀을 주시는 거죠. C'est pour ça qu'il nous donne la parole. 말씀의 특징이 있습니다. Il y a une caractéristique de la parole, 약속으로 이루어져 있어요. c'est que cette parole est constituée de promesses. 그래서 예수님이 오시기 전에 기록된 성경을 오래된 약속, 구약이라고 얘기하죠. C'est pour ça que nous parlons de l'Ancien Testament, cette parole qui est écrite avant l'arrivée de Jésus-Christ. 또 예수님이 오시고 난 다음에 주신 말씀을 새로운 약속이라고 얘기합니다. Et puis nous parlons du Nouveau Testament, cette nouvelle promesse, une fois que Jésus est venu. 성경 말씀을 한마디로 요약하면은 약속의 책이에요. Et donc, en résumant toute la Bible, on peut dire que c'est un livre de la promesse. 그러면 여러분들 열심히 예배드리고 약속을 놓쳐버리면 다 놓치는 거예요. Et donc, en fait, en faisant le culte, si nous perdons la promesse, nous perdons tout, en fait. 이게 하나님께서 우리에게 약속하시는 말씀이거든요. Parce que la parole, c'est en fait Dieu qui nous donne des promesses. 그래 우리가 중요한 약속을 어떤 사람과 하고 있으면은 절대로 놓치지 않죠. Et donc, quand on fait une promesse importante avec quelqu'un, on va jamais perdre cette promesse. 그 약속을 지키기 위해서 뭐 미리 준비하고 신경 쓰고 그렇게 다 하잖아요. On va se préparer à l'avance, on va faire en sorte que cette promesse soit tenue. 하나님께서 우리 인생에 역사하는 방법이 바로 하나님의 말씀입니다. Et donc, la manière dont Dieu agit dans notre vie, c'est par la parole. 그 말씀의 특징이 약속입니다. Et cette parole a pour caractéristique de la promesse. 그럼 그 약속의 핵심이 뭐냐? Qu'est-ce que le noyau de cette promesse? 그게 바로 복음입니다. C'est l'évangile. 하나님께서 창세기 3장 문제로 무너진 인간 세상에 하나님께서 구원의 약속을 주신 겁니다. Dieu a donné la promesse du salut aux hommes qui étaient perdus à cause de Genèse chapitre 3. 하나님을 떠나 재앙과 저주 가운데 묶여 있는 우리 인생에게 하나님 만나는 길을 열어주겠다는 약속입니다. C'est une promesse de nous ouvrir le chemin de rencontrer Dieu à nous qui étions éloignés, séparés de Dieu. 죄를 짓고 재앙과 저주 가운데 빠져 있는 인간에게 그 죄 문제를 해결해 주겠다는 약속입니다. C'est une promesse qui nous consiste à dire que il allait résoudre nos péchés alors que nous étions dans le péché. 우리는 눈에 보이지 않아서 모르는데 우리 인간을 무너뜨리는 존재가 있는데 그게 바로 사탄인데 그 사탄의 권세를 박살내겠다는 약속입니다. Et puis c'est une promesse aussi de briser la tête du serpent, la tête de Satan qui est invisible et qui continue de nous attaquer. 그게 성경의 핵심입니다. C'est ça le noyau de la Bible. 여러분들 이 약속을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc je vous bénis de saisir cette promesse. 열심히 하지 말고요. Ne faites pas des efforts, 약속을 딱 붙잡으시면 돼요. mais saisissez simplement des 여러분 promesses. 최선을 다하지 말고요. Ne faites pas votre maximum, 약속을 딱 붙잡으시기 바랍니다. mais saisissez la promesse de Dieu. 그러면은 그 약속을 지키기는 누가 지키느냐? 하나님이 지키십니다. Mais qu'est-ce qui tient la promesse? C'est Dieu. 그 누구한테 지키느냐? À qui Dieu va réaliser sa promesse? 약속 붙잡고 흔들리지 않는 사람한테 약속을 지키는 거예요. Dieu va accomplir sa promesse à la personne qui saisit sa promesse et qui ne se trouble pas. 그러니까 어떤 문제가 와도 하나님의 약속과 말씀은 성취된다는 그 언약을 쫙 붙잡은 사람을 통해서 하나님의 계획이 이루어지는 거예요. Parce que le projet de Dieu s'accomplit toujours par cette personne qui saisit l'alliance de Dieu et qui ne se trouble 그리고 pas. 약속대로 예수님이 오셨잖아요. Et donc, comme sa promesse, Jésus est venu, 약속대로 십자가에 죽으셨잖아요. et comme sa promesse, il est mort sur la croix, 약속대로 부활하셨잖아요. et comme sa promesse, il est ressuscité, 그리고 우리에게 구원을 주셨잖아요. et il nous a permis le salut. 할렐루야. 이 예수 그리스도를 영접할 때 하나님 자녀되는 권세를 주시잖아요. Et lorsque nous acceptons ce Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir enfants de 이게 Dieu. 전부 다 약속돼 있던 내용이에요. Ce sont tous des choses qui ont été promises à l'avance. 그 열심히 믿는 게 아니고요. Ce n'est pas
faire des efforts. 우리 생각을 가지고 믿는 게 아니고요. Ce n'est pas croire à notre manière, 하나님의 말씀을 믿는 거예요. mais c'est croire à la parole de Dieu. 하나님의 약속을 믿는 거예요. C'est croire à la promesse de 그 Dieu. 우리가 오늘 왜 예배드리러 나왔습니까? Pourquoi aujourd'hui nous sommes venus au culte? 우리가 일주일 동안 또 세상에 들어가 살아야 되는데요. Nous allons vivre encore une fois les 6 jours prochains. 그 세상이 어떤지를 하나님이 너무나 잘 아시는 거죠. Et Dieu connaît très bien les 6 jours que nous allons vivre. 그 세상을 누가 지금 다스리고 있는지 하나님은 누구보다도 잘 아시죠. Dieu sait très bien qui est-ce qui domine sur ces 6 jours dans le monde. 여러분들이 들어가야 될 직장, 산업의 현장, 학업의 현장에 하나님은 누구보다도 그 영적 상황을 잘 아시죠. Dieu connaît très bien l'état spirituel de votre terrain, des personnes que vous allez rencontrer. 그 현장에 승리할 수 있는 약속을 주시겠다는 겁니다. Et donc Dieu nous dit qu'il va nous donner la promesse de la victoire sur ces terrains où nous allons aller. 이스라엘 민족이 지금 애굽에 400년 노예가 돼 있었잖아요. Le peuple d'Israël était esclave pendant 400 ans. 그게 지금 현장이에요. C'était l'état actuel de leur 하나님의 terrain. 백성인 이스라엘 민족이 애굽에 400년 노예로 살고 있었던 거예요. Le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, était esclave pendant 400 ans. 그래서 하나님께서 이제 모세를 보내 가지고 구원해 내시겠다는 약속을 주신 겁니다. Et donc Dieu leur fait maintenant la promesse de les faire sortir à travers Moïse. 다른 걸로는 아무리 해도 안 된다. Il disait, cela n'est pas possible par aucune autre manière. 기적과 능력이 일어나도 바로 왕이 꺾이지 않을 것이다. Même s'il y aura des miracles, des prodiges, Pharaon ne va pas changer d'avis. 이제 마지막 재앙을 내릴 것이다. Mais je vais envoyer la dernière plaie. 이스라엘 백성들은 전부 다 양을 잡아서 피를 문설주에 다 발라라. Que tout le peuple d'Israël tue un agneau et mette le sang sur leurs portes. 그 피 바른 집을 내가 넘어갈 것이다. Et je passerai devant ces portes, ces maisons où le sang a été mis. 피 바를 때에 애굽의 흑암을 무너뜨릴 것이다. Et lorsque vous mettrez le sang de l'agneau, les ténèbres de l'Égypte seront combattues. 너희를 사단의 손에서 애굽의 손에서 바로 왕의 손에서 구원해 낼 것이다. Et je vous délivrerai de la main de Pharaon, de la main de Satan. 이게 하나님의 약속입니다. C'était ça en fait, la promesse de Dieu. 그 약속대로 피 발랐어요. Et comme cette promesse, le peuple d'Israël a mis le sang. 할렐루야. 피 바를 때 그렇게 안 무너지던 사단, 쉽게 말하면 사단으로 상징되는 바로 왕이 무너진 겁니다. Et donc le jour où ils ont mis le sang, Pharaon qui changeait jamais d'avis va finalement céder. 저와 여러분들이 진짜 예수님이 그리스도라는 복음을 붙잡고 예수 이름 부를 때에 흑암이 무너지는 겁니다. Et donc il faut saisir cette promesse de Jésus-Christ et lorsque nous saisissons ce nom, les ténèbres sont combattues. 사단의 세력이 무너지는 겁니다. La force de Satan sera combattue. 지금까지 가정 가문을 붙잡고 있던 재앙과 저주가 예수 이름 앞에 완전히 무너지는 겁니다. Les ténèbres qui saisissaient jusqu'à aujourd'hui notre famille va être brisée à ce moment où nous saisissons le nom de Jésus-Christ. 그게 하나님의 약속입니다. C'est ça la promesse de Dieu. 그래서 하나님은 잘생긴 사람을 좋아하는 게 아니고요. Et donc Dieu n'aime pas la beauté physique. 저처럼 키 큰 사람을 좋아하는 게 아니고요. Dieu n'aime pas non plus une taille importante des personnes. 돈 있는 사람을 좋아하는 게 아니고요. Dieu n'aime pas des personnes riches qui ont de l'argent. 실력 있는 사람을 좋아하는 게 아니고요. Dieu préfère pas des personnes qui sont compétents. 하나님은 약속 붙잡은 자에게 관심이 있습니다. Mais Dieu a tout son intérêt sur les personnes qui ont saisi sa promesse. 하나님이 약속을 딱 붙잡고 있는 사람한테 모든 관심이 다 있습니다. Dieu porte toute son attention sur les personnes qui ont saisi la promesse de Dieu. 그 약속 붙잡은 사람을 통해서 중심으로 하나님은 하나님의 계획을 이루어 가십니다. Parce que le projet de Dieu s'accomplit toujours en fonction des personnes qui ont saisi ses promesses. 요셉이 그랬죠. C'était le cas de Joseph. 노예로 팔려갔는데 약속을 딱 붙잡고 있었던 거예요. Joseph était vendu comme esclave, mais il avait saisi fortement son alliance. 아니, 대부분의 사람들은 요셉과 같은 문제 안 와도 불평하고 원망하고 불신앙하는데요. Alors que la plupart des gens se plaignent et sont dans l'incrédulité, même sans avoir rencontré des problèmes comme Joseph. 요셉의 형들은 먹는 거 입는 거 이거 가지고 요셉을 시기했잖아요. Les frères de Joseph étaient jaloux à cause des choses, à cause des vêtements, à cause de la nourriture. 근데 요셉은요, 노예로 팔려갔는데 약속을 딱 붙잡고 있는 거예요. Mais Joseph, lui, il va saisir la promesse de Dieu alors qu'il est vendu comme esclave. 할렐루야. 여러분들 약속 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc, je vous bénis de saisir fortement la promesse de 다윗이 Dieu. 그랬다니까요. C'était le cas de David. 골리앗을 죽이고 완전히 이스라엘 나라를 위기에서 구했는데
사울 왕이 죽이려고 쫓아다니잖아요. Alors que David va tuer Goliath et il va sauver sa nation de la crise. Et à ce moment-là, le roi Saül a commencé à le poursuivre. 그런 죽음의 위기 속에서도 다윗은 흔들리지 않았어요. Même dans de telles crises de la mort, il n'était pas troublé. 왜? 다윗이 사무엘을 통해서 주신 약속을 딱 붙잡고 있어요. Pourquoi? Parce qu'il avait bien saisi la promesse de Dieu relayée par Samuel. 할렐루야. 약속대로 다윗은 왕이 되었고 약속대로 성전 지을 준비를 다 했습니다. Et comme la promesse de Dieu, David est devenu roi et il a préparé la construction du temple. 여러분들 하나님의 약속 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis donc de saisir la promesse de Dieu. 여러분들 오늘 말씀을 자세히 들으면은요. 하나님이 내게 주시는 약속이 있다니까요. Si vous écoutez bien aujourd'hui la parole de Dieu, vous allez trouver la promesse que Dieu vous donne à vous. 누구보다도 여러분들의 환경과 여건과 상황을 잘 아십니다. Parce que Dieu, c'est celui qui connaît le mieux la promesse, la situation, la circonstance actuelle de votre vie. 누구보다도 저와 여러분들이 있는 현장에 하나님의 응답이 일어나기를 원하십니다. Dieu, c'est celui qui veut le plus en fait de réponses dans votre vie. 그래서 오늘 본문을 보면요. 출애굽기 11장을 우리가 읽었는데요. Donc nous venons de lire Exode chapitre 11. 이제 마지막 재앙을 내릴 것이다 말씀하셨어요. Dieu est en train de parler en disant je vais envoyer la dernière plaie. 애굽의 사람들, 이집트 사람들의 장자부터 시작해서 종들의 장자까지 그리고 짐승의 처음 난 것까지 싹 다 죽일 것이다. Donc en partant des premiers-nés des Égyptiens, mais aussi des premiers-nés des serviteurs, y compris des animaux, tous les premiers-nés seront morts. 여러분들 이집트는 하나님 안 믿기 때문에 그냥 하나님이 가갖고 그냥 죽여버리면 돼요. Alors qu'en fait l'Égypte c'est un pays non croyant, donc Dieu peut très bien les tuer du jour au lendemain. 근데 하나님 미리 말씀하신다니까요. Mais Dieu nous parle à l'avance. 모세를 통해서 그 언약을 전달한다니까요. Dieu transmet son alliance à travers Moïse. 그게 하나님의 방법이에요. C'était toujours cette méthode-là que Dieu a utilisée. 그냥 죽여도 그냥 안 죽인다니까요. Dieu, même s'il projette de tuer, il ne va pas tuer tout de suite. 미리 말씀을 Il 주신다니까요. donne la parole à l'avance. 그래서 우리에게 성경 주신 거 Et 아닙니까? c'est pour ça que Dieu nous a donné la Bible. 마지막 때가 어떻게 될까요? Comment les temps seront à la fin du 코로나 temps. 재앙이 어떻게 될까요? Comment va se passer le désastre du 그럼 Covid-19. 시대가 어떻게 될까요? Comment le temps va se transformer. 성경 말씀에 미리 다 말씀하셨다니까요. Tout est déjà dit dans la Bible. 앞으로 갈수록 재앙과 저주, 지진, 기근, 전쟁은 앞으로 더 심해질 것이다. Et la Bible nous dit, plus le temps passe, plus les famines, les désastres, les tremblements de terre vont se multiplier. 사람들 정신 문제는 더 심각해질 것이다. Et les problèmes mentaux des humains vont s'aggraver. 그래도 아직 끝은 아니니라. Mais ce n'est pas encore la fin. 이 천국 복음이 땅 끝까지 전거된 후에야 그제야 끝이 오리라. Il faut que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit proclamée dans toute la terre, alors viendra la 여러분들 fin. 난리와 난리의 소문이 들려오지만 여러분들 흔들리지 마세요. Il y aura des tribulations, des désastres, mais ne soyez pas troublés. 뭐 코로나 변이가 생겨가지고 또 막 더 퍼지고 해도 여러분들 흔들리지 마세요. Même s'il y a des variants qui sont créés de la Covid-19, mais ne soyez pas troublés à cause de ça. 성경에 그건 당연한 일이라고 말씀하셨거든요. La Bible nous dit que ce sont des choses évidentes. 근데 그거는 하나님의 계획을 막을 수 없습니다. Mais tout ceci ne peuvent pas bloquer le projet de Dieu. 하나님은 이 천국 복음을 땅 끝까지 증거하시겠다고 약속하셨어요. Car Dieu nous a promis que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée jusqu'aux extrémités 그럼 de la 우리는 terre. 뭐만 붙잡으면 돼요? Alors qu'est-ce que nous devons saisir? 하나님의 약속 딱 붙잡으면 돼요. C'est de saisir la promesse de Dieu. 할렐루야. 모세가 그 언약 붙잡고 바로왕에게 전달하잖아요. Et Moïse va saisir cette alliance et il va la transmettre à Pharaon. 처음에는 모세가 뭐라 한 줄 아세요? Au début, qu'est-ce qu'il a dit? 아니 이스라엘 민족도 내 말을 안 듣는데 바로왕이 내 말을 듣겠습니까? Au début, Moïse disait, si les Israélites ne m'écoutent pas, est-ce que Pharaon va m'écouter? 이랬던 모세라니까요. Moïse était aussi incrédule. 근데 하나님이 말씀하신 대로 그대로 이루어지잖아요 지금. Mais les choses se réalisent telles que la parole lui a dit. 나일강이 피로 물든다 하니까 그대로 되고요. Alors que Dieu a dit, le Nil sera transformé en sang, et c'était le cas. 개구리 재앙, 파리 재앙, 이 재앙 그대로 되잖아요. Il y aura des désastres qui vont suivre, des désastres grenouilles, des désastres de poux. 또 모세가 기도하니까 그게 재앙이 싹 Et 없어지잖아요. lorsque Moïse a prié, les désastres ont disparu. 이 모세가요 완전히 답이 난 거예요. Et donc Moïse est arrivé complètement 야, 하나님 말씀대로 되는구나. à cette conclusion qui dit
tout est comme la parole de Dieu. 하나님의 뜻대로 되는구나. Tout est selon le projet de Dieu. 10가지 재앙을 거치면서 여기에 완전히 결론이 딱 나버렸어요. Et donc en passant les 9 premiers plaies, en fait, il est complètement arrivé à cette 이제 conclusion. 그때부터는요. 하나님이 주시는 말씀 그대로 가서 전달합니다. Et donc à partir de ce moment-là, il va transmettre telle quelle la parole de Dieu. 할렐루야. 여러분들 우리는 여기에 결론이 나야 돼요. Et nous devons arriver à cette étape-là. 말씀은 살아 있습니다. La parole est vivante. 하나님은 지금도 말씀으로 천지를 창조하셨고 다스리고 계십니다. Dieu a créé ce monde par la parole. Il est en train de régner sur ce monde par la parole. 말씀 붙잡은 자가 승리하게 돼 Et 있습니다. donc celui qui saisit la parole va triompher. 우리가 어떻게 하면 이 땅을 살릴 수 있을까요? Comment pouvons-nous sauver ce monde? 우리가 이 땅에 어떻게 하면은 승리하는 삶을 살 수 있을까요? Comment pouvons-nous avoir une vie victorieuse dans cette 오늘 terre? 말씀 속에서 답을 딱 찾아내야 됩니다. Nous devons retrouver cette solution dans la parole de 오늘 Dieu. 제목은 애굽의 장자를 치신 하나님입니다. Le titre du message, c'est Dieu qui frappa les premiers-nés de l'Égypte. 여러분들 여기는 사람의 장자만 설명했지만은요 짐승의 장자 처음 난 것까지 완전히 이집트에 있는 모든 처음 난 것들은 다 죽여버립니다. Et donc, ici on parle des premiers-nés, mais il y a aussi les premiers-nés des animaux, donc tout ce qui est premièrement né sont morts. 여러분 그게 무슨 말일까요? Qu'est-ce que cela signifie? 여러분들 그게 바로 하나님을 떠난 인생의 멸망을 설명하는 겁니다. Cela explique finalement la destruction de la vie qui est séparée de Dieu. 그게 장자가 그 가족을 대표하잖아요. Finalement, le premier-né symbolise toute la famille. 그 맏아들이 그 가족을 대표하잖아요. C'est l'aîné qui, en fait, représente la 그러니까 famille. 장자의 생명을 뺏어가 버립니다. Et donc, Dieu prend la vie de celui qui représente la 그 famille. 말은 장자만 죽인다는 뜻이 아니에요. Cela ne signifie pas qu'il veut simplement tuer les premiers-nés. 모든 생명은 하나님께 달려 있다. Cela transmet en fait le message que Dieu contrôle toute la vie des humains. 저와 여러분들의 생명이 하나님께 달려 있는 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que votre vie appartient à la main de Seigneur. 여러분들 죽이기도 하고 살리기도 하시는 분은 하나님이십니다. Celui qui tue, celui qui laisse mourir, celui qui sauve, c'est Dieu. 할렐루야. 우리 이제 뭐 레옹 목사님 형님이 돌아가셨다고 저도 문자 받았거든요. J'ai aussi appris cette nouvelle de la mort du grand frère de Pasteur Léo. 뭐 가까운 가족들, 형제들, 친척들, 부모들 돌아가시면요 마음이 슬프죠. Bien sûr, nous sommes dans la tristesse lorsque une famille, un membre de la famille décède. 그 작년에 저희도 장모님, 어머님 두 분 다 돌아가셨잖아요. L'année dernière aussi, j'ai connu cela. En fait, ma belle-mère, ma mère aussi sont décédées sur la même année. 그러니까 인간적으로는 이제 더 이상 못 보니까 섭섭한 마음은 있더라고요. Bien sûr, humainement, physiquement, on ne peut plus se voir, donc je suis dans la tristesse. 근데 저는 감사하더라고요. Mais j'étais à la fois dans la reconnaissance. 야, 이제 드디어 영원한 안식처에 들어가셨구나. Maintenant, elle est maintenant à la place de la paix éternelle. 이제 하나님 만날 거 아니냐. Maintenant, elle va rencontrer Dieu. 이제 죽음도 없고 고통도 없는 영원한 천국에서 사시는 거 아니냐. Maintenant, elle va passer sa vie au royaume des cieux où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de mort. 에이, 그 생각하니까요 감사하더라고요. Lorsque j'ai pensé à cela, j'étais reconnaissant. 그래갖고 안 울었어요 저는. Et donc, je n'ai pas pleuré personnellement. 그 장사 지내고 이렇게 화장하고 할 때도 안 울었어요. Même lorsqu'on était dans les obsèques, lorsqu'on a incinéré, je n'étais pas dans les pleurs. 감사 나오더라고요. Parce que j'étais vraiment reconnaissant. 여러분들요, 우리 모든 생명은 하나님께 달려 있습니다. Toute notre vie appartient à Dieu. 죽이기도 하고 살리기도 하시는 분은 하나님이십니다. Celui qui laisse mourir, celui qui sauve, c'est Dieu. 여러분들 그래서 있잖아요. 하나님의 약속을 다 붙잡아야 돼요. Et donc, il faut absolument saisir la promesse de Dieu. 어떻게 하면 승리할 수 있을까요? Comment pouvons-nous triompher? 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님의 말씀으로 인생을 편집하라. il faut coordonner sa vie avec la parole de Dieu. 여러분들 하나님의 말씀으로 내 인생을 딱 바꾸시기 바랍니다. Il faut transformer sa vie avec la parole de Dieu. 왜 우리가 자꾸 실패하느냐? 세상 것들이 편집돼 있어서 그런 겁니다. Pourquoi nous continuons d'échouer? C'est parce que nous avons encore des choses du monde qui restent dans notre vie. 말씀을 내 안에 각인하고 말씀으로 바뀌어버리면 승리하게 돼 있습니다. Si nous imprimons la parole de Dieu, si la parole de Dieu reste dans notre cœur, nous 그래서 allons triompher. 여러분 출애굽기를 가만히 읽어보세요. 성경 똑같습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하시기를 이 말이 가장 많이 나옵니다. Et si nous lisons attentivement l'Exode, y compris toute la Bible, en fait, nous voyons le plus souvent l'Éternel parle à quelqu'un, l'Éternel dit à Moïse. 하나님께서 계속해서 말씀을 주십니다. Et donc cela veut dire que Dieu continue de parler aux hommes. 그리고 그 말씀을 붙잡으라는 거예요. Donc il faut saisir cette parole que Dieu nous donne. 할렐루야. 그러면서 한 가지 이제 마지막 재앙을 내릴 것이다. Et Dieu dit aussi que je vous enverrai une dernière plaie. 이 재앙만 내리면은
그 애굽의 바로 왕뿐만 아니라 이집트 사람들이 너희들을 쫓아낼 것이다. Et une fois que cette plaie va arriver, Pharaon va même vous chasser de l'Égypte. 근데 여러분들 착각하지 마세요. Mais ne soyez pas dans l'illusion. 하나님이 10번째 재앙 때 이제 바로 왕이 놓아주게 되는데요. Le Pharaon va laisser partir le peuple d'Israël à la 10e plaie. 이 재앙을 내려서 안 되니까 저 재앙을 내리고 더 심한 재앙을 내리고 이렇게 한 게 아닙니다. C'est pas parce que cette plaie n'a pas marché, donc je vais passer à la plaie suivante et ainsi de suite. 처음부터 장자 재앙을 말씀하셨어요. Depuis le début, Dieu a parlé de cette plaie des premiers-nés. 다른 재앙을 내리기 전에 처음부터 장자 내가 마지막 장자 재앙을 칠 때에야 바로 왕이 너희를 놓아줄 것이다. Avant d'employer la dernière plaie, en fait, Dieu a parlé à l'avance que d'autres plaies allaient précéder. 그 모세가 이 언약을 딱 붙잡은 거예요. Et donc Moïse avait saisi cette alliance. 처음에는 잘 못 붙잡았다니까요. Au début, il avait du mal à la saisir, 근데 말씀대로 되어지는 걸 보면서 그 언약을 딱 붙잡은 거예요. mais au fur et à mesure que la parole s'accomplit, Moïse voit aussi ce projet de Dieu. 그래서 바로 왕이 놓아주겠다고 하고 다시 완악해져서 돌아갈 때도 모세는 실망하지 C'est 않았어요. pour ça que lorsque Pharaon continuait de endurcir son cœur après la plaie, en fait, Moïse n'était pas découragé. 흔들리지 않았습니다. Il n'était pas troublé. 왜? 결론을 알고 있으니까. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la conclusion. 할렐루야. 여러분들 결론 붙잡으시기 바랍니다. Et donc saisissez toujours la conclusion. 성령 충만 받으면 땅 끝까지 내 증인이 되리라. Lorsque vous serez rempli de Saint-Esprit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 너희는 모든 민족으로 제자를 삼아라. Et faites les disciples de toutes les nations. 여러분들 결론 미리 말씀하셨다니까요. Il a parlé de la conclusion à l'avance. 여러분들 이 언약 붙잡으면 반드시 승리하게 돼 있습니다. Donc si nous saisissons cette alliance, nous allons absolument triompher. 그리고 예수님 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 아세요? Alors qu'est-ce qu'il a dit encore Dieu? 그 쉽게 말하면 이집트 사람들한테 은, 금, 폐물을 요구해라. Dieu demande aux Israélites même de demander aux voisins, aux voisines des vases d'or et des vases d'argent. 그 은금 폐물을 가지고 나가게 될 것이다. Et donc Dieu dit même que les Israélites vont sortir de l'Égypte avec de la richesse. 여러분들 이거 재앙 시작하기 전에 10가지 재앙 시작하기 전에 하나님이 미리 말씀하셨던 거라니까. Et cette parole a été déjà dite en fait avant le début des 10 plaies. 여러분들 하나님 말씀 붙잡으면 반드시 승리하게 돼 있습니다. Et donc si vous saisissez la parole de Dieu, vous allez absolument triompher. 그래서 이사야 선지자 보고 이렇게 말씀하라고 했잖아요. Et donc Dieu a dit à Ésaïe de parler ceci. 풀은 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영영이 서리라 하라. La fleur tombe, l'herbe sèche, mais la parole de Dieu subsistera éternelle. 여러분들 있다가 없어지는 거 붙잡지 말고 영원한 말씀 붙잡게 되기를 주 이름으로 축복합니다. Ne saisissez pas des choses qui disparaissent, mais saisissez la parole de Dieu qui est éternelle. 그리고 히브리서 11장에 믿음으로 승리한 사람들 얘기가 나오잖아요. Nous voyons l'histoire des personnes qui ont triomphé dans Hébreux chapitre 11. 그 이 믿음으로 승리한 그 근본은요 하나님의 말씀을 붙잡은 거예요. Et le fondement de leur victoire, c'était toujours de saisir la parole de Dieu. 여러분 하나님의 말씀으로 여러분들 인생을 편집하시기 바랍니다. Et donc, coordonnez votre vie avec la parole de Dieu. 할렐루야. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 그 말씀의 핵심이 뭐냐 이거예요. alors qu'est-ce que le noyau de cette parole? 약속이다 이 말입니다. Ce sont des promesses. 그래서 하나님의 약속으로 편집하라 이 말입니다. Et donc, il faut coordonner sa vie avec les promesses de Dieu. 오늘 4절 말씀에 이렇게 말씀하고 있습니다. Regardez le verset 4. 하나님께서 직접 밤중에 애국 가운데로 들어갈 것을 말씀하셨어요. Dieu il a dit, je passerai dans la nuit vers l'Égypte. 지금까지는 하나님이 모세와 아론에게 하나님의 말씀을 전달하라고 그랬어요. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, Dieu a demandé à Moïse et Aaron de transmettre la parole de Dieu à Pharaon. 그리고 모세와 아론 보고 지팡이를 들어서 그 기적을 행하라고 Et 말씀하셨어요. jusqu'à maintenant, Dieu leur a demandé de prendre leur verge et de faire le miracle. 근데 이 마지막 재앙은요. 하나님께서 직접 애국 가운데로 들어갈 것을 말씀하고 있습니다. Mais pour cette dernière plaie, en fait, Dieu dit qu'il va lui-même se déplacer au milieu de l'Égypte. 여러분들 이거는 굉장히 중요한 의미를 설명합니다. Et cela a une signification importante. 하나님께서 하나님 떠난 우리 인간을 구원하기 위해서 직접 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. Cela signifie que Dieu a pris la chair humaine lui-même pour venir sur la terre pour délivrer des hommes. 그분이 바로 예수
그리스도입니다. Et c'est lui, Jésus-Christ. 사람들이요, 사람의 몸을 입고 오니까 그냥 훌륭한 사람 정도로 안다니까요. Puisqu'il a pris la chair humaine, les gens pensent que c'est juste quelqu'un, une personne qui a vécu une vie extraordinaire. 하나님이 직접 오셨습니다. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre. 인간을 구원해야 되기 때문에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 겁니다. Puisqu'il devait sauver des humains, il a pris la chair humaine pour sauver les humains. 인간이 죄를 지었기 때문에 인간이 그 죄를 해결하기 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 겁니다. Parce que les êtres humains ont commis le péché, il fallait que un être humain puisse mourir à leur place. 여러분들 하나님이 직접 오셨어요. Et donc Dieu lui-même, il est venu sur la terre. 직접 구원의 길을 열어주신 거예요. Il a lui-même ouvert le chemin dans 마지막 notre 재앙은 하나님이 직접 행하시겠다고 말씀하셨어요. Et la dernière plaie, Dieu a dit qu'il la réaliserait lui-même. 근데요, 애굽 땅에 처음 난 것은 다 죽을 것이라고 말씀하셨거든요. Et Dieu dit tous les premiers-nés de l'Égypte vont mourir. 근데요, 놀라운 말씀이 7절에 기록되어 Et 있습니다. on voit une parole importante dans verset 7. 이스라엘 백성들한테는 이 재앙이 내리지 않을 것이다. Il dit cette plaie ne va pas toucher les Israélites. 이스라엘 백성들은 구별할 것이다. Ils vont être mis à part. 심지어는 짐승에게나 개 한 마리도 그 혀를 움직이지 아니하리니. Et même le chien, même un animal ne va pas remuer sa langue. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 이게 우리가 구원받은 자의 C'est 축복입니다. ça la bénédiction de quelqu'un qui est sauvé. 여러분들요, 신기한 재앙과 저주 이런 이상한 징조들이 일어나면요, 사람들보다 짐승이 먼저 알아차립니다. Vous savez, lorsqu'il y a des désastres qui arrivent comme ça, ce sont les animaux qui savent en premier. 큰 지진 같은 거 일어날 그 징조가 있잖아요. 그러면요, 짐승들이 먼저 숨습니다. Lorsqu'il y a des signes qu'il y aura un grand séisme sur la Terre, les animaux le savent à l'avance et ils se cachent. 여러분들 한번 상상해 보세요. Imaginez donc cette situation. 애굽에 집집마다 처음 장자들 다 죽습니다. En Égypte, il y a tous les premiers-nés de chaque famille qui va mourir. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 짐승들 처음 난 것까지 싹 다 죽습니다. même les premiers-nés des animaux vont tous mourir. 여러분들 코로나가 와갖고요, 인도 같은데 갑자기 사망자가 많이 생기니까 시체를 어떻게 합니까? Parce qu'il y a la Covid-19, il y a eu beaucoup trop de morts en Inde, donc qu'est-ce qu'ils vont 어떻게 faire 할 des 수가 cadavres? 없어요. Ils savent plus quoi faire 병원에서 처리할 수가 des 없어요. cadavres. Les hôpitaux n'arrivent pas à les supporter. 그래갖고 그냥 갖다 묻어버립니다. Et donc certains vont même les enterrer partout. 그냥 시체 모아놓고 막 태워버립니다. Ils vont même brûler ces cadavres. 여러분들 그때보다 더 심각한 거예요 지금. Mais cette situation était encore pire que la situation de l'Inde. 집집마다 장자가 다 죽는 거예요. Dans chaque maison, il y avait la mort des premiers-nés. 여러분들 어마어마한 재앙이 임합니다. Donc c'est un désastre extraordinaire. 그런데 있잖아요, 이스라엘 민족은 이 재앙이 피해가는 거예요. Mais ce désastre ne va pas toucher l'Israël. 근데 개도 그 혀를 움직이지 않는다 그랬어요. Et même, on dit, même le chien ne va pas remuer ça. 이런 사 재앙들이 langue. 일어나면요, 개들이 짐승들이 먼저 알아차리거든요. Parce que lorsqu'il y a ce genre de désastre qui arrive, ce sont des animaux qui le savent en premier. 그래가지고 개가 막 짖잖아요. Et donc, en général, les chiens aboient. 근데 개 그 혀도 움직이지 않는다. 그 말은 짐승도 눈치 못 챌 만큼 하나님께서 이스라엘 민족 그 있는 데는 보호하시겠다는 거. Et donc, si le chien n'aboie pas, c'est parce que Dieu les protège de manière discrète. 할렐루야. 여러분들, 저와 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc, saisissez l'alliance de Dieu. 저와 여러분들은 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu qui avons été sauvés. 하나님 자녀한테는 성령님이 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. Et Dieu a promis d'envoyer le Saint-Esprit à tous 여러분들, ceux qui sont sauvés. 어떤 문제가 와도 흔들리지 마시기 Et 바랍니다. donc, ne soyez jamais troublés, quels que soient les 하나님 problèmes. 자녀는 하나님께서 책임지십니다. Parce que Dieu est responsable de la vie de tous les enfants. 나중에는 어떻게 된다고 말씀하십니까? Et qu'est-ce que Dieu dit après? 바로와 모든 신하가 모세에게 내려와서 다 절하게 될 것이다. Il disait, tous les serviteurs de Pharaon et Pharaon vont descendre 여러분들, voir Moïse. 하나님 자녀가 받는 축복입니다. Et c'est ça en fait la bénédiction qu'un enfant de Dieu reçoit. 여러분, 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis de saisir absolument cette alliance. 그래서요, 렘넌트 7명은요 전부 다 왕 앞에 섰어요. Et donc tous les remnants en fait se sont mis devant le roi. 그래서 이 약속을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez toujours cette promesse. 십자가의 피를 통해서 구원을 약속하셨고요, Il a promis le salut à travers le sang de la croix. 구원받은 하나님 자녀에게 신분과 건세와 축복을 약속하셨습니다. Et puis il a promis également l'identité et les autorités à celui qui a été sauvé. 이게 아무도 빼앗아갈 수가 없는 겁니다. Ce sont des choses que personne ne peut nous en priver. 특히 있잖아요,
구원받은 하나님 자녀를 통해 갖고 237 5천 종족 복음화를 약속하셨어요. Et puis il a promis également l'alliance d'évangélisation des 237 nations à travers ceux qui sont sauvés. 우리를 통해서 세계 복음화 하시겠다는 겁니다. Dieu dit que Dieu va faire l'évangélisation mondiale au travers de nous. 여러분들 그게 하나님의 약속입니다. C'est ça la promesse de Dieu. 여러분들 잘 안 믿어지지요? Même si vous n'arrivez pas à croire aujourd'hui, 저도 잘 안 믿어지거든요. même moi, j'y 근데 crois pas 그게 réellement. 하나님의 약속이에요. Mais c'est ça la promesse de Dieu. 진짜 응답은 누가 받았느냐? 그 언약을 붙잡은 사람들이 응답을 받은 거예요. Qui est-ce qui a reçu cette alliance, cette réponse? C'est celui qui a saisi cette alliance. 저 여러분들 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Et donc il faut que nous saisissions cette alliance. 할렐루야. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 말씀으로 현장을 편집하시기 바랍니다. et maintenant coordonner les terrains avec la parole de Dieu. 그래도 바로 왕이 듣지 않을 것이다. Malgré tout, Pharaon ne va pas vous écouter. 그 이제 이 말을 전달했거든요. Donc Moïse a transmis toute cette parole-là. 애굽의 모든 장자들 다 죽을 것이다라고 전달했거든요. Moïse a dit tous les premiers-nés de l'Égypte vont mourir. 그 멍청한 바로가 이 말을 못 알아듣는 거예요. Et donc ce pharaon idiot, il va pas comprendre ce qu'il dit. 여러분들 이게요 사단한테 잡혀 있는 인생입니다. Et donc c'est ça la vie de quelqu'un qui est dans la main de Satan. 이게 당연한 겁니다. C'est quelque chose d'évident. 우리가 아무리 복음 전해도요 이 귀가 영적인 귀가 어두워진 사람들 못 알아듣는다니까요. Même si on donne l'évangile, la bonne nouvelle, il y en a qui ont les oreilles spirituellement fermées qui ne peuvent pas comprendre. 그 가운데 하나님이 알아듣는 사람을 예비해놨다 이 말이에요. Mais parmi eux, il y a aussi ceux qui comprennent la parole de Dieu. 할렐루야. 이 말씀대로 보시면 돼요. Et donc il faut regarder les choses comme la parole nous dit. 이건 당연한 거구나. Il faut se dire que si quelqu'un n'accepte pas, c'est 현장을 quelque chose 보면서 d'évident. 여러분들 문제 일어나면 이게 당연한 거구나. Lorsqu'un problème arrive dans notre terrain, c'est quelque chose d'évident. 그래서 복음이 필요하구나. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'évangile. 그래서 하나님께서 기적을 더할 것이다. Et c'est pour ça que Dieu va multiplier ces miracles. 내가 애굽 땅에서 나의 기적을 더하리라. Moi, je vais multiplier mes miracles sur les terrains de l'Égypte. 그래서 하나님이 답 주시는 거 아닙니까? C'est pour ça que Dieu nous donne la solution. 할렐루야. 여러분들 6월절 어린 양의 피 바를 때 모든 흑암이 무너지는 겁니다. Donc le jour où ils ont mis le sang de l'agneau de la Pâque, tous les ténèbres ont été combattus. 그 가운데서 하나님은 이스라엘 백성들을 출애굽시키는 겁니다. Et à travers cet événement, Dieu va faire sortir le peuple d'Égypte. 여러분들 현장과 하나님이 주신 말씀과는 분명히 갭이 있거든요. Il y a toujours 차이가 난다 이 말이에요. il y a toujours cet écart, cette discordance entre la parole de Dieu et le terrain. 여러분들 그때 흔들리지 말고요. Mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se troubler. 이 하나님의 말씀으로 현장을 정확하게 보시기 바랍니다. Il faut observer les terrains correctement avec la parole de Dieu. 현장에 이르는 게 당연한 거구나. Il faut se dire que il est évident que les terrains sont comme ça. 그런데 하나님은 세계 복음화를 이루어 가시는구나. Mais malgré tout, Dieu continue d'accomplir son œuvre 이런 d'évangélisation mondiale. 가운데 하나님은 출애굽을 하시는 거구나. Et malgré tout, Dieu continue d'établir cet événement de l'Égypte. 그리고 결국은 가나안 땅에 들어가게 하시는구나. Et finalement, Dieu va leur permettre d'entrer à 그 세계 Canaan 복음화 하시는구나. et de faire l'évangélisation mondiale. 여러분들 그걸 딱 붙잡으셔야 돼요. C'est ça, en fait, toutes ces alliances que nous 그래서 devons 현장을 saisir. 편집하셔야 돼요. Donc, il faut coordonner les terrains avec 그 la parole de Dieu. 언약이 성취될 게 확실하기 때문에. Parce que nous avons la conviction que cette alliance va s'accomplir. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de triompher avec l'alliance de Dieu. 결론입니다. Conclusion du message. 오늘 말씀을 통해서 여러분들 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez toujours l'alliance de Dieu à travers la parole. 그 언약을 붙잡고 기도를 하는 겁니다. Il faut saisir cette parole et puis prier. 기도는 내가 원하는 걸 해달라고 기도하는 게 아니고 하나님의 약속을 붙잡고 하나님께 기도하는 게 기도입니다. La prière, ce n'est pas demander ce que moi je veux, mais c'est demander à ce que l'alliance de Dieu s'accomplisse. 왜? 약속이 성취될 거니까. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu va s'accomplir. 왜? 누구하고 우리가 약속을 하면은 그 약속을 놓고 준비를 하잖아요. Quand nous faisons une promesse avec quelqu'un, je vais me préparer pour tenir cette 그 promesse. 우리 인간도 약속을 지키잖아요. Même les humains en général, ils tiennent cette promesse. 할렐루야. 그게 여러분들 정상적인 사람이고 인격이 훌륭한 사람이거든요. C'est ça, une personne qui a un caractère correct, qui a une personnalité correcte. 하나님은 반드시 약속 주시고 약속을 지킵니다. Mais Dieu, lui, il nous donne sa promesse, il accomplit sa promesse. 그래서 하나님이 주신 약속, 말씀 속에서 하나님이 내게 주시는 약속을 딱 찾는 겁니다. Et donc, il faut toujours chercher la promesse que Dieu me donne, à moi personnellement. 그 약속을 가지고 현장으로 들어가는 겁니다. Il faut saisir cette promesse et aller sur les terres. 문제 왔을 때도 약속을 확인하는 겁니다. Même lorsqu'un problème arrive, je vais vérifier les promesses de Dieu. 그리고 현장을 편집하는 겁니다. Et puis, coordonner les terrains avec la parole de 이게 Dieu. 당연한 거구나. Se dire que c'est quelque chose d'évident.
그런데 하나님이 이 약속을 주셨구나. Mais Dieu m'a donné cette promesse. 그래서 나는 현장보다는 약속을 딱 붙잡는다. Et donc, moi, je vais préférer à saisir la promesse de Dieu, préférer saisir la promesse de Dieu 그래서 aux choses du monde. 언약 붙잡고 기도하는 거죠. Et donc, je vais saisir l'alliance de Dieu. 그리고 진짜 약속 붙잡은 사람은 기대를 합니다. Et quelqu'un qui a vraiment saisi la promesse de Dieu va espérer sa réponse. 왜 아버지가 약속하면은 자녀들이 아버지가 그 약속한 걸 기다리면서 막 기대하잖아요. Quand le père promet quelque chose à ses enfants, les enfants vont espérer à ce que son père accomplisse sa promesse. 왜? 아빠가 해줄 걸 믿으니까. Parce que les enfants croient que leur père va faire quelque chose. 시간 날 때마다 확인합니다. Mais à chaque fois que le temps le permet, les enfants vont le vérifier. 아빠 이거 약속했지? Et les enfants vont dire, papa, tu as promis ça? 자고 일어나서 또 잊어버릴까 싶어서 또 확인합니다. Même le lendemain, de peur que son père l'oublie, il va encore vérifier. 아빠 잊어버리면 안 돼? Papa, n'oublie pas ça. 알았다. Et le père va dire, d'accord. 아빠 출근할 때 또 약속 또 확인합니다. Et quand il va quitter la maison, l'enfant va demander encore une fois, 아빠 잊어버리지 마. papa, n'oublie pas ça. 아 여러분들 그 자녀들이 당연한 거 아닙니까? C'est quelque chose d'évident qu'un enfant demande autant. 우리도 그 하는 기도하는 게 그겁니다. Et lorsque nous faisons la prière, c'est cette action-là en fait. 하나님이 하실 것을 기대하기 때문에 기도하는 겁니다. Parce que nous espérons à ce que l'œuvre de Dieu arrive, nous allons prier. 반드시 확인해야 됩니다. Il faut absolument vérifier, 약속이니까. confirmer 약속이 l'accomplissement de 성취되는지 l'alliance. 안 되는지를 확인해야 됩니다. Il faut confirmer si la promesse de Dieu s'accomplit ou non. 할렐루야. 여러분들 우리가 하나님이 살아계시다는 것을 어떻게 체험할 수 있을까요? Comment nous pouvons expérimenter l'existence de Dieu? 꿈으로 만날 수 있을까요? Est-ce que nous allons rencontrer Dieu dans nos rêves? 여러분들 뭐 환상을 볼까요? Est-ce que nous allons avoir des visions? 여러분들 하나님을 우리가 체험하는 거는요 말씀 성취입니다. La manière d'expérimenter l'existence de Dieu, c'est l'accomplissement de la parole. 하나님이 주신 약속이 성취된 걸 통해서 아 진짜 하나님 살아계시는구나 Je 이걸 peux- 체험하게 되는 거예요. Je peux expérimenter que Dieu est vivant lorsque la parole de Dieu s'accomplit. 그게 가장 정확한 방법입니다. C'est ça la manière la plus correcte, la plus normale. 약속 붙잡게 되기를 주 이름으로 축복합니다. Donc saisissez toujours la promesse de Dieu. 그러면서 하나님은 지금도 언약 잡은 기도에 응답하십니다. Et Dieu, même aujourd'hui, il va répondre à celui qui a saisi son alliance. 여러분들 하나님이 살아계신 것을 체험하는 두 번째 방법이 기도 응답입니다. La deuxième manière d'expérimenter que Dieu est vivant, c'est la réponse à la prière. 아니 귀신을 섬기고 우상 섬기는 사람들도 기도 응답 받는데요. Même les gens qui adorent des démons, les gens qui adorent des idoles, ils sont répondus. 우리는 살아계신 하나님을 믿는데요. Nous croyons en Dieu qui est vivant. 우리 기도 응답 받아야 될 거 아닙니까? Nous devons recevoir des réponses à la prière. 할렐루야. 여러분들 진짜 기도 응답 받으시기 바랍니다. 그래 하나님을 체험하시기 바랍니다. Donc recevez les réponses à la prière pour expérimenter que Dieu 그리고 est vivant. 또 우리가 하나님의 살아계심을 체험하는 방법이 있어요. Et une dernière fois, une dernière méthode pour expérimenter que Dieu est vivant, 그게 영혼 구원입니다. c'est le salut des âmes. 우리가 전도를 위해서 움직일 때 하나님은 모든 관심을 가지고 있어요. Parce que Dieu porte toute son attention lorsque nous nous déplaçons pour l'évangélisation. 여러분들 내가 구원받는 것에 하나님은 모든 관심이 있고요. Dieu a tout son intérêt sur mon propre salut. 나를 통해서 또 다른 이 복음이 전달되어져서 구원의 역사가 일어나는데 하나님이 모든 관심이 Mais 있어요. Dieu a aussi toute son attention sur les personnes que je vais rencontrer et que je vais conduire vers le Seigneur. 아, 여러분들 저도요. 이 복음 속에 들어와갖고 전도하다 보니까 하나님께서 예비한 영혼들 만나는 축복을 조금 받은 거예요. Même moi aussi, en fait, lorsque je suis entré dans cet évangile, dans ce mouvement d'évangélisation, j'ai reçu quelques réponses où Dieu m'a conduit vers des personnes préparées. 아, 기존 신자들 말고요. Non pas des personnes qui sont déjà à 완전 l'église, 불신자, des personnes complètement 완전 하나님 안 믿는 사람, non-croyants, des personnes qui ne croyaient jamais en 무당 Dieu, 섬기던 사람, des personnes qui allaient voir des 우상 chamans, 숭배하던 des 사람들, personnes qui faisaient des idoles, 영적인 문제 갇혀 있던 des 사람. personnes qui avaient des problèmes spirituels. 이런 사람들 만나갖고 복음 전했는데요. 그 사람들이 예수 믿고 복음 받고 하나님 자녀가 되고 회복이 되는 거 이거 조금 체험했거든요. J'ai rencontré ce genre de personnes et j'ai expérimenté cette œuvre de la personne qui est transformée, qui a accepté et qui va revenir au Seigneur. 하나님께서 저뿐만 아니라 우리 가정 가문을 완전히 축복하셨어요. Et à travers cela, en fait, Dieu, non seulement moi-même, mais toute ma famille a été bénie à cause de ces œuvres. 할렐루야.
그렇게 코로나 기간 가운데도요, 두 자녀 다 결혼하고요. Même, même en période de la Covid-19, mes deux enfants se marient. 예, 아무리 생각해도 하나님 은혜입니다. Et plus j'y pense, plus c'est la grâce de Dieu. 예, 우리 이쁜 며느리 들어와갖고 너무 기뻐요. Et je suis très content de voir mes belles filles. 그러니까 여러분들요, 이게요, 하나님 주신 축복입니다. Et donc ce sont des promesses, des bénédictions que Dieu nous a données. 이게 자다가 가만 생각해봐도, 야, 진짜 하나님 은혜다. Et quand j'y pense, même en étant couché dans mon lit, je me dis que c'est vraiment la grâce de Dieu. 한 게 아무것도 없어요. Alors que je n'ai rien fait. 능력도 실력도 안 돼요. Je ne suis pas compétent, 인격도 안 돼요. je n'ai pas de personnalité 근데 딱 particulière. 하나 복음 깨닫고 이 복음 속에 딱 들어온 거거든. Mais une chose que j'ai fait, c'est entrer dans cet évangile et saisir cet 그냥 이 évangile. 복음이 맞다 싶어서 이거 계속 복음 따라온 거거든. Je me suis simplement dit que c'est ça la vraie solution et j'ai continué à suivre cet évangile. 하나님께서 다 회복시키셨어요. Et Dieu a restauré toute autre chose. 여러분들 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez vraiment l'alliance de 여러분들 Dieu. 흔들리지 마세요. Ne soyez jamais troublés. 여러분들 흔들릴 때마다 하나님 말씀을 확인하세요. Et à chaque fois que vous êtes troublés, vérifiez la parole de Dieu. 그거 언약 붙잡고 기도하는 겁니다. Et saisir cette parole-là et prier. 믿는 거예요. Il faut croire à cette parole. 제가 그런 얘기 가끔 하는데 깡패들도요. 자기 두목이 자기를 구하러 올 거라는 거 확실히 믿고 흔들리지 않습니다. Parfois, je dis cela, mais même les gangsters, en fait, ils vont croire à ce que leurs boss viennent les secourir, donc ils ont cette conviction. 아니 영화 보니까 그런 내용 나오더라고요. Quand je regarde des films comme ça, en fait, je vois ce genre de situation. 깡패도 약속 붙잡고 있는데요. Même un gangster s'est dit la promesse de son boss. 우리 하나님 자녀 아닙니까? Nous sommes enfants de Dieu. 깡패도 자기 두목을 믿는데요. Même les gangsters croient à leur boss. 우리 하나님 자녀 아닙니까? Nous sommes enfants de Dieu. 하나님의 말씀을 믿어야 돼. Nous devons croire à la parole de Dieu. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de triompher avec cette alliance. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir permis ce culte d'aujourd'hui. 하나님의 약속을 붙잡게 하시니 감사를 드립니다. Merci de nous avoir fait saisir ta promesse. 약속대로 행하시는 하나님의 언약을 붙잡게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir fait saisir ton alliance, l'alliance de Dieu qui accomplit son alliance. 하나님의 약속 붙잡고 현장으로 들어가도록 은혜를 더하여 주옵소서. Permets-nous la grâce de entrer sur les terrains avec ta promesse. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.